كلوب دي رش. عسلامة ومرحبا بكل المستمعين متاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. هذا كلوب دي راش كيما كل جمعة نكونوا موجودين معكم خلال النص ساعة هذه. كلوب دي راش نحكيو على لو موند دو لا ريسورس هيومان بصفة عامة. كل عام نطرحوا موضوع ما يخص الشركات وهذاك العادة العويد avec l'expertise de HR House. قبل نذكركم كي العادة العويد تسمعونا على الفريكونس نتاعنا 103.6 لكن زاد على الديجيتال شين يوتيوب ايجالمون لا شين كيف لا باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام. وهذا بفضل الفريق اللي موجود معنا اليوم. سيرين حتيت في الاخراج، تقوى مديوني في الاخراج الرقمي موجود معكم انا عزيز باش ترزي كوتي ميكرو تكون موجوده معنا اليوم من HR House كما قلنا ليكسبرتيز دو HR House. خديجه بوشندي. خديجه مرحبا بك. حسام عزيز عايشه. مرحبا بك خديجه. لو سوجي احنا قلنا ديما نحكيو على عالم الريسورس هيومان كيف عالم لي زونتربريز. اليوم ان سوجي مهم نحكيو على ليكسبيريونس كانديدا كي نقولوها هي كلمه هكا حسوا اون فراز ولا دو مو اكسبيريونس كانديدا لكن توت ان بروسيسوس نتصور وراه. في البدايه خلينا نفسروا شنو هي دو مانيير جينيرال ليكسبيريونس كانديدا. Alors l'expérience candidat هي أقرب حاجة أنها تكون كيما l'expérience collaborateur. Le candidat il vient en amont. En fait c'est tout candidat اللي باش يدخل الشركة هذيك باش يعدي un entretien que ce soit d'embauche ou un entretien de stage. Donc là on parle de la perception نتاعو et de l'expérience اللي باش يعيشها وقت اللي il va se diriger vers cette entreprise, وقت اللي باش يتكلم وقت اللي باش يبعث الميل. Donc en fait tout ce concept là, tout ce qu'il va recevoir, avoir ou elle a ressentir, on parle ici de l'expérience نتاعو et donc du coup de l'expérience candidat. باهي برشا. دونك اليوم من هوني نفهموا لي ليكسبيريونس كانديدا ريالمون تبدا يظهر لي من باعثين لو بروميير ميل. Le premier mail اللي باش يبعثوا le potentiel donc le candidat oui. Le potentiel futur collaborateur. mais كل ميل اللي باش يتبعث هذاك الاول تبدا وقتها l'expérience candidat réellement. donc اليوم ثم plusieurs éléments clés. نتصور اول حاجه ça va être la demande هذيك الايميل اللي باش تبعث نحكي كيف على السي في وما بعد شنو ما يمكن les autres éléments clés qui définissent l'expérience candidat. alors احنا ديما نحكيو على la perception de l'entreprise. l'entreprise شنو يجيها l'entreprise السي في كيفاش يوصل لها l'entreprise كيفاش يجيها الكانديدا مأخر. on est toujours on va dire du côté du client et du côté du coup entreprise. on est complètement de l'autre côté. donc l'année نحكيو على par exemple un candidat qui يبعث السي في نتاعو وتقعد la société 3-4 جمعات باش تعمل له retour. l'année on va comprendre automatiquement que le candidat va être très stressé, il va être frustré. ودغيا نسمعوها احنا في عام الشعب يقول لك تبعث لهم ما يجاوبوش. شبعث درا قداش من مره ما فما لا حس الاخبار هكاك يهبطوا في ليزانونس يهبطوا في البوستوات يعبيوا في الباز دوني نتاعهم اما كونكريتمون فما حد شيء. Et donc là, déjà, c'est une très mauvaise première expérience. تصور ترجع الكانديدا بعد شهرين تقول والله بعثت لنا وقتاش كيفاش معناها il vous a fallu 2 mois باش ترجعوا لي ولا vous n'avez même pas fait d'accusé d'email. donc tout ça fait partie du premier process, l'enclenchement نتاع البروسيس expérience candidat عندهم. واضح. وهذا مازلنا حتى ما صارتش ما وصلناش نقولوا احنا ليتاب لو كونتاكت لو بروميير كونتاكت فيزيك. هذا مازال ما صار حتى شيء. مازلنا ديجا تنجم ليكسبيريونس تكون خايبه من الاول جوستومون سي اون ريبونس تارديف ما ثماش ريبونس بالكل. ساعات ما يجاوبوش ساعات حتى لا ريبونس نجم ما تعجبش جوستومون لا فاسون. Exactement. Femme, alors quand on va passer à la deuxième étape, on va se retrouver devant la partie entretien téléphonique, donc le premier contact entre parenthèses. Et là, il y a beaucoup de sociétés où le candidat il est actuellement en position, par exemple, il demande à ce qu'on le rappelle à telle et telle heure, personne ne le rappelle. Alors là, il y a tous mes candidats qui disent 71, on leur dit je suis en réunion, ou la samahni je suis en poste, atini ساعة ولا ساعتين وعاود كلمني. Il n'y a plus aucun retour. Donc déjà ça frustre parce qu'il y a eu déjà l'établissement du contact. Donc le candidat il est presque arrivé à décrocher quelque chose. On bas il a plus rien qui calme 71 ينغز ما يهزش ولا ستاندار وتنعجي ولا كون نعرفوا شكون كلمك. Il y a pas de suivi. Non. Donc هذه الحاجة الأولى وين خلينا نقولوا ثم زاد des mauvaises expériences يصيروا justement منهم l'expérience هذه الأولى. نقولوا احنا l'expérience هذه donc ماذا بينا à éviter وبعد نحكيو على les points comment éviter شنو هما les technologies ولا les outils حتى اللي نجم يخلينا on évite ce genre de mauvaises expériences. ما بعد نقولوا احنا le candidat il a une réponse il va y avoir peut-être le premier contact physique. Exactement, là il va se présenter à l'entreprise. Et là on est devant beaucoup d'entreprises qui utilisent des techniques qui ما نخليه يستنى كي ما نعطيش اسمه في الباب ونشوفوا كيفاش يتصرف.
يقعد ساعة غير ربع نص ساعة pour voir la gestion de stress et comment il réagit. C'est vrai que ça, c'était des outils qu'on utilisait avant. Ouais. Mais maintenant, on a des outils psychométriques, on a des outils d'évaluation qui permettent d'avoir le niveau du stress. Le candidat, la communication, l'adaptabilité, la flexibilité. C'est pas la peine de le laisser à 1h moins quart à attendre, alors que le temps, c'est de l'argent et il se peut que permission ou la psyatim, et là, ça frustre énormément. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de candidats et on a encore qui quittent s'ils attendent plus que 20-30 minutes. Ils estiment que ça manque de respect. قبل le marché كان صغير والعباد بدات تتخاطف في les sociétés وشكون يخدم غادي وشكون يخدم هنا. اليوم le marché il est un peu plus difficile que ça. Aujourd'hui le candidat il exige un certain respect, il exige d'avoir le MAPS, il exige d'avoir un email de confirmation, il exige اللي كي يدخل يعرف شكون le vis-à-vis نتاعو qui il va demander انه ما يقعدش يستنى بالساعه ولا بالنص ساعه juste باش يشوفوه وين وانه كي يدخل يقابل la personne, cette personne là va aussi le prendre en considération, lui son parcours. انها تكون عندها CV نتاعو مش خاطر ça arrive dans beaucoup de sociétés ملي تلقى شكونك وبون بعثوني بعثوا لي CV بربي السنه خلينا نحل. Beaucoup de candidats qui ont de très très mauvaises expériences comme ça. يقول لك خلطت ما مش عارفين انا شكون ما مش باعثيني اللي alors que moi je correspond pas وانا في باليش ما قالوليش. C'est parce qu'on m'a dit au téléphone. Une mauvaise communication. Exactement, ça arrive énormément. À un certain moment, justement, on a l'expérience qui fait ça, de mauvaises expériences. Il y a des outils qui m'ont dit que les نجموا اليوم يخليونا on évite الحاجات هذوما كيف les conséquences d'une mauvaise expérience باش نكملوا نحكيوا عليهم tout au long du process de l'expérience candidat. هذا الكل شنو نواصلوا نحكيوا فيه بعد فاصل قصير. اقعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس اف ام موصلين معكم في كلوب دي غاش. HR Group, l'union des experts au service de votre réussite. Club DRH. L'expérience candidat في كلوب دي غاش هذا السوجي نتاعنا اليوم نحكيو على لو بروسيس حكينا من البدايه قبل حتى ما يصير لو كونتاكت فيزيك جوستومون فما ساعات دو موفيز اكسبيريونس كون بو ايفيتي بور اميليوري ليكسبيريونس دو كانديدا. وهذا الكل كي نحكيو عليه نحكيو اليوم على اون اكسبيريونس اللي اسي لونغ. احنا ساعات نقولوا شنو هي الاكسبيريونس دو كانديدا لكن كيما قلنا تبدا من بعثان لو ميل تبعث لو ميل هذاك الاول ما بعد صارك لو كونتاكت فيزيك. دونك حكينا على لو طون داتونت خديجه هوني لو طون داتونت اللي ساعات ينجم يكون طويل سي موفيز اكسبيريونس وهذاك مهم pour éviter كما قلت يا des outils ساعات ثم حاجات نجم تخلينا on évite شيء هذا. Oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup d'outils, principalement le meilleur outil déjà pour comprendre, il faut diagnostiquer. احنا ديما نقولوا انت مش تفهم شنو المشكل اللي عندك ما تعرفش المشكل منين ومنين يبدا. C'est tout un processus. D'ailleurs, faut dire que l'expérience candidat توفى بوقت اللي يا باش يقبلوه يا باش يقولوا له. D'ailleurs, même ça fait partie de l'expérience. هذا نجم يعدي une très belle expérience. ملي كلموه حتى كشي اللي نخلط بحذاهم وعدا l'entretien, mais après s'il a pas de retour, il va garder qu'un très mauvais souvenir. Et donc ça va gâcher l'expérience نتاعو كامله. Alors alors ce qu'il y a c'est ce qu'on appelle candidate experience en baromètre ou en sondage. Des sociétés qui sont spécialisées, d'ailleurs nous on en a une, HR Advisory qui est spécialisée dans les enquêtes et on le fait énormément, de plus en plus depuis 2022. C'est les sociétés qui le demandent. Ils ont de très mauvais feedback, ils se retrouvent sur des sites d'emploi, ils se retrouvent avec des candidats qui ont, ils se retrouvent avec une mauvaise réputation عند quelques candidats. J'ai des collaborateurs qui sont épanouis, qui sont très bien. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est tout un sondage qui va être émis. En fait, il y a même des sociétés qui sont équipées de tablettes. Et le candidat, comme l'entretien, il va juste remplir un petit questionnaire ou un petit formulaire. Comment s'est passé l'entretien نتاعو كيفاش تعدت l'expérience نتاعو شنو حس شنو ما حس شنو شاف شنو ما شافش. فما اللي كي كمل l'entretien من هنا alors c'est le département marketing ou le département marque employeur اللي باش يبعث له un email avec un petit formulaire. فما اللي يصير شكون يعاود يكلمو من بعد c'est un peu comme le call center le concept de service clientèle. Oui, j'ai تعدي entretien حابين نعرفوا ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, est-ce que vous avez bien passé, enfin vous avez bien réussi l'expérience نتاعك بحذنا ولا est-ce que c'est une société que vous allez recommander éventuellement à autrui كنعاود نعيطوا لك pour un autre poste تجي ولا ما تجيش. Et c'est des questions et si on analyse derrière les réponses هذوما on peut arriver à diagnostiquer وين المشكل قاعد يصير. Est-ce que c'est la partie onboarding, est-ce que c'est la partie sourcing, وين قاعدين نلقاو في et là c'est des actions correctives اللي باش يتحطوا. واضح les actions هذوما donc اللي تابعين كما قلنا le processus تاع l'expérience candidat
En d'autres termes, اليوم ça s'aligne avec زاد la culture d'entreprise ou les valeurs زاد كيف نتاع الشركه معناتها اليوم قبل حتى ما يولي un collaborateur, c'est un potentiel هو collaborateur le candidat, لكن من قبل حتى l'expérience هذيك en tant que candidat مازال لازم يعيش les valeurs نتاع الشركه ويعرفهم شنو à travers cette expérience. مهم برشا اليوم انه الشركه elle véhicule les valeurs نتاعها à travers cette expérience tout le long du processus. معناتها le fait انه يهزوا اليوم التليفون حاجه تنجم تظهر peut-être basique mais تابع les valeurs de l'entreprise en fin de compte. وهذيك ماذا بينا حتى pour la marque نقولوا احنا اليوم نتاع الشركه انهم يفيكول الفكره هذه من الاول. Oui, c'est le respect. وراو حتى par expérience moi je fais tellement de recrutement اللي ما نحكيلكش قدام مره نجم نعاود نكلم نفس كانديدا نكلموا الشهر هذايا نكلموا بعد 3 أشهر نجم نرجع له بعام خاطر ça reste en tête parce qu'aujourd'hui on a tous besoin d'un financier d'un qualificien on n'en a pas besoin que pour une fois dans la vie. Oui. Donc le même candidat تنجم تجيك تلقى روحك بعد بعام ولا بعامين تحب تعاود تعيط له il a fait une formation ولا travaille sur un nouvel outil اللي انت حاجتك بيه. Donc كان ما رجعتلوش فيدباك انا صارت لي قبل ça arrive à tout le monde اللي تنسى كانديدا bon احنا c'est pire parce que quand on est un cabinet de recrutement tu as beaucoup de feedback à donner اللي نجيش نعاود نكلموا بعد تقول oh mon dieu معناها نتاع ذكرت لي انا اخر مره ما كلمتوش et là j'appelle je m'excuse et j'essaye plus ou moins de rectifier le tir mais خايبه. Et quand on se met à la place des gens qui cherchent, يقول لك ارجع لي يقول لي اي ولا لا. Et après tout, ça me permet de pouvoir avancer dans mes entretiens, ça me permet aussi d'avoir un feedback. Et est-ce que je ne corresponds pas techniquement, je ne corresponds pas sur un volet comportemental, c'est le budget salarial. Il y a un feedback, je نحسن روحي باش نلقى éventuellement خدمة. C'est ça. Surtout pour le candidat في حد ذاته لكن حتى الشركة كما قلت خديجة اليوم ils peuvent avoir besoin de ce candidat plus tard. يمكن حتى البوست هذاك يمكن un autre poste واليوم les conséquences d'une mauvaise expérience candidat ينجموا يكونوا خايبين برشا sur le long terme. Oui. Et d'ailleurs l'expérience candidat خلقت des sites كيما Glassdoor. Il faut vraiment aller sur Glassdoor et voir. Enfin, pardon. Désolé. Alors, il faut écrire n'importe quel nom de société, hein, les plus grandes, les plus petites. Et là, vous allez avoir le sourcing, comment ils font. Est-ce qu'ils appellent, est-ce qu'ils appellent pas. Ils appellent au bout d'un jour ou d'une semaine. Avec qui vous allez passer un entretien. Oui, si vous allez passer un entretien avec X, il va être très désagréable. Il ne faut pas prendre en considération ceci. Il y a des collaborateurs internes qui recommandent qui donnent éventuellement aussi de mauvaises informations. Et de l'autre côté, il y a des candidats qui partent pour faire des entretiens et qui reviennent pour écrire un feedback. C'est un peu c'est un peu le TripAdvisor نتاع الخدم. C'est تحب تمشي تعمل l'entretien, تدخل على Glassdoor تجوجلي وفما عباد راهو حتى البرا ils font ça et s'ils voient qu'il y a une note تحت 3 ولا 4 ils y vont pas. دونك اليوم كما قلت انت من بدايه الحلقه نتاعنا اليوم خديجه ليدي زاد سي في العاده ديما كي نقولوا اكسبيريونس كانديدا نقولوا لو كانديدا هو لازم يجي في الوقت هو لازم يعمل هكا لازم يعمل هكا. مي اليوم زاد الشركات كيف elles ont un rôle à jouer ou justement le rôle هذا en général les premiers entretiens اللي باش يصيروا ça va être les responsables ressources humaines من بعد on va avoir كيف des entretiens plus techniques selon le département ديما اليوم le rôle نتاع شكون réellement في الشركه اللي هو يلزموا يعمل لك السويفي هذيك وشكون موجود في الشين هذايا نتاع l'expérience candidat. Alors c'est le RH principalement le RH. Après احنا شنو نقولوا حتى pour les clients نتاعنا c'est tout le monde est impliqué. معناها العساسي البرا ولا السيكوريتي البرا اللي باش يحل الباب للكانديدا il doit être souriant il doit l'accueillir il doit pas bloquer ولا lui demander d'attendre ولا يقولوا كلم اللي قالك اجا يحلك هو ولا يكلمني. Ça, il y a des choses qui sont assez aberrants. Après, on se dit c'est peut-être pas la faute de l'agent de sécurité, il n'a pas été formé dans ça. On lui a pas dit il y a le candidat, il doit être traité de la même manière. L'assistante d'accueil aussi. L'assistante d'accueil doit, si c'est un candidat, doit rapidement prendre la demande. Enfin, c'est aussi c'est pas parce qu'il vient passer un entretien qu'il n'est pas prioritaire ou urgent. On a tendance à le considérer qu'il m'a j'ai dit fait entretien. Ça commence aussi par les collaborateurs اللي طالعين هابطين في الدروج اللي ماشيين اللي باش نلقاهم البرا قدام الباب. Si ils sont agréables, la personne elle va se sentir très bien, elle va avoir envie de travailler dans cette société. Même si société تنجم تعطيها un salaire ولا un package أقل من اللي هي فيه, même si société باش تعطيها un avantage ناقص ولا زايد ولا elle est pas aussi grande ولا de renommée que اللي تخدم فيها توا. Mais c'est ça parce que quand on parle de ressenti, on parle de ça. Qu'elle la bête tafhak, qui n'a pas les femmes un candidat, on va essayer de dire bonjour, on va essayer d'être agréable. Et si ça fait aussi partie des valeurs qu'on veut communiquer et qu'on a. Mais il y a l'autre le bureau les rages, et aussi le au revoir en fait, c'est le bonjour au revoir. C'est tout le cycle avec. Tout le monde est impliqué. Le RH doit mettre en place un processus.
Il doit mettre en place un processus de temps d'attente. Ça, c'est pas le RH les pchirable. Ça, c'est un chargé recrutement. Ça, c'est le tech lead, voilà, le technique direct et les pchirable. Si c'est par exemple un poste de financier, là, je me le directeur financier. Je veux le voir. Ce qui est techniquement, moi là, je le passe à l'RH pour qu'il négocie avec. Il y a des sociétés qui prennent le processus en envers. Donc, c'est aussi au directeur de savoir comment accueillir. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Il y a des questions qui sont aujourd'hui considérées comme non éthiques. Maintenant, j'aime تسأل راجلك قاعد يخلص. Maintenant, j'aime تسأل بكم شنو يخدموا. فما راهو أسئلة اليوم قاعدين نسألوا فيهم في beaucoup de sociétés qui font que l'expérience candidat تخرج مش تحكي. تخرج تفوحها في البلايص الكل. تكتبها ستاتيو تهبطها نحكيو عليها يسمعوا بها عباد آخرين. عباد آخرين باش يحكيوا حكاية آخرين فما وما فماش. Et là, ça va partir. Donc ça peut prendre de l'ampleur. Justement, وهذا احنا اللي نحكيو فيه قلنا يمكن le candidat هو plus tard il peut être sollicité لكن قبل حتى ما هو يكون sollicité مرة أخرى le candidat هذاك justement باش يحكي على الشركة اللي نعاودو نرجعو يمكن على l'exemple تاع تريب ادفايزر معناتها اليوم c'est comme ce qui se fait avec des restaurants ولا بلايص أخرين اليوم الشركة كيف عندها اسم عندها des valeurs ولا qu'elle doit véhiculer في l'expérience هذايا du candidat justement on y l'expérience candidat خلينا نقولوا وقتاش تقف اسكو في الاونبوردينغ كي باش يبدا نقولوا احنا كالجمعه الاولى ولا الشهر الاول اسكو مازالت ليكسبيريونس وقتها والا جوسكا كيل مومون احنا فهمنا من بعث الايميل اللي بعث الايميل وقتاش ليكسبيريونس كانديدا توفى alors oui c'est plus on parle vraiment de la date d'intégration après c'est vrai que ça prend 2-3-4 jours la personne elle est toujours pas intégrée et on doit toujours mais on rentre là plus dans le processus de l'onboarding. L'onboarding c'est vraiment l'enclenchement et là on parle d'une autre expérience. C'est ça. En fait bien l'expérience candidat et l'expérience collaborateur, il y a la partie onboarding. نشوفوها احنا généralement حتى في les études فزوز pour vraiment faire coller les perceptions خاطر il passe une très bonne expérience يقول لك نهار اللي دخلت اللي عملت اللي شفته في l'entretien ما ريتوش حاجه اخرى اي يقول لك شفت حاجه اخرى ولا يقول لك راني كيما نهار اللي جيت عديت entretien كيما نهار الاول كيما نهار الثاني ما حسيتش روحي je me suis intégré j'ai pas l'impression que je fais partie de l'équipe. Donc on essaye aussi de voir l'attention à ce niveau-là mais concrètement توفى وقت النهار الاولاني نتاع l'onboarding. Donc on y l'expérience candidat كما قلنا من اللي تبدا من l'envoi du premier email حتى لين في الاخر قبل ما يصير نقول l'onboarding وين يبعثوا له الايميل d'acceptation زاد كيف والايميل هذاك كيف مهم زاد سواء لو كانديدا ولا لا كانديدات تقبل ولا تقبلت ولا لا كيف مهم برشا زاد خاطر اليوم نسمعوا بدي ايميل يتبعثوا ان بو باتو ديزون اللي تعاودوا وبوكو دو كانديدا يقولوا كيما انت قلت من الاول خديجه يقول لك هذا نعرفوا الكلام ما تقبلش مي يا با réellement une justification اليوم peut-être est-ce que مش سهل pour justifier le fait انه un candidat ما تقبلش صعيبه شويه على الشركه ولا شنو ينجم يكون المشكل هوني؟ C'est du temps. Ça prend énormément de temps. Saad, c'est pas la même personne qui a rencontré le candidat, mais c'est une autre personne qui est en contact avec. Saad, même la personne, on le voit. Saad, حتى le genre chez rencontre, on dit là, t'as feedback. Nous c'est des vis-à-vis. On dit ah, man, j'ai feedback. Mais il a pas été accepté le candidat. Il y a feedback, je n'ai le candidat m'taï. Ou alors je ne sais aussi, il y a quel type de candidat عندي قدامي. Est-ce que techniquement il correspond pas à ce qu'il est en train d'écrire sur son CV? Ça m'intéresse. يقول لك والله لا نعرف. لو قالوا لي عليه ليه ما مازلت ما نعرفش علاش. Attends, نحاول نشوف لك l'information. Des choses qui se disent. Saad par faute de temps. Saad, on a aussi des N+1 اللي يقولوا ما تضيعش وقتك. Ils voient ça comme une perte de temps parce qu'on voit pas plus loin. On voit vraiment à short échelle. M'tata tout de suite maintenant. Il a été accepté. Je ne regarde plus. Je ne considère pas Hedeka comme pilier de talent. Je ne le considère pas base de données. Les contacts. J'ai des candidats que je n'ai pas forcément envoyés à des sociétés, mais que j'appelle tout le temps pour dire et ça m'aide. Hein. Pourtant, je les ai pas recrutés. Ils voient pas plus loin que ça et donc du coup, c'est l'email bateau et ça rate pas d'email du tout. Ahna, par exemple, ce qu'on fait, et d'ailleurs, il y a une société qui le fait, et j'ai trouvé ça excellent. Elle est trop, votre candidature n'a pas été retenue. Malheureusement, elle n'est pas possible de le détailler par email, mais si un feedback vous intéresse, nous vous prions de nous contacter. Et ça, c'est magnifique. Quel le candidat, il a envie d'avoir cette discussion pour comprendre. Il appelle, il n'a pas envie, sa candidature n'a pas été retenue, il passe à autre chose. Même à ce moment-là, voilà. Elle a fait le nécessaire et le maximum. Justement, pour l'anecdote, pour les étudiants, les clubs, les associations, fait une formation justement, un recrutement
خاطر لي ريكروتمون يصيروا زاد في لي كلوب يقول لك il faut plus aller vers les candidats qui n'ont pas été acceptés plutôt que les candidats qui ont été acceptés. donc ما هو كما موجودين معنا لكن نمشيو للي كانديدا اللي ما تقبلوش عليه خاطر هما اللي باش يحكيو علينا بعد. C'est ça en fait l'idée. Une entreprise aussi c'est la même chose. Le ménage d'un candidat ما تقبلش l'expérience صارت plus ou moins نقولوا باهي لكن juste le fait اللي ما تقبلش يولي هو ماذا بيه يحكي بالخايب. كان يجي un email de remerciement يشكروه هو يمشي ينسى الفكره انه يحكي عليهم بالخايب ولا نهار اللي يحكيوا قدامه يقول لهم والله سي فري مو جافي اون بون اكسبيريونس اون بارل انورمون راه نروح حتى من بعد من ريحنا كي تبدا فرحان في الخدمه ماكش تمشي تحكي كي تبدا ماكش فرحان في الخدمه ولا ما باش تقعد مع صاحب باش تحكي exactement et c'est la même chose pour les candidats surtout pour quelqu'un qui est frustré qui passe beaucoup d'entretiens ou pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de passer des entretiens ça va le choquer معناها اليوم البارح il y a des groupes aujourd'hui Facebook qui sont assez connus pour d'autres thématiques qui ne publient que ça dernièrement مشيت عديت d'entretien مشيت قالوا لي et ça va continuer et de plus en plus sur LinkedIn aussi. On est en train d'utiliser LinkedIn un peu à l'Instagram, à la Facebook de plus en plus. Donc oui, il y a des gens qui taguent aujourd'hui, il y a des gens qui, bon, fait mille choix les propriétés intellectuelles, fait mille choix de choix Soma, ama, ils essayent quand même de véhiculer les messages بطريقتهم. Exactement, exactement. Et ça nuit énormément. À toute entreprise qui écoute, ça nuit énormément. On reçoit une trentaine de candidats par jour. Sur les trentaines, il y en a 10 qui disent non, j'accepte pas. Voilà, me téléphone, il dit ما تقوليش الفلان. ما تقوليش la société الفلانية اللي راه ساعات c'est une personne, ساعات c'est un nom, ساعات c'est un concept, ساعات c'est la réputation en elle-même. Et c'est malheureux de voir les sociétés ne travaillent pas beaucoup plus sur cette marque-là et cette image-là et cette expérience-là. Elle est très importante. Exactement. L'expérience candidat, مهم منش bien sûr شلوم عشان لكن أنهم يقبلوش un quota لكن ماذا بينا au moins l'expérience candidat تكون هي باهية في حد ذاتها même si il n'a pas été accepté. Il faut investir en ça. Il faut investir exactement, surtout pour la suite ديما l'investissement sur le des candidats. Exactement زاد مهم خاطر موجودين les candidats. خديجة بوشندي شكرا لك pour le concept de l'expérience candidat زاد فهمناها أكثر والimportance surtout تاعها حكينا زاد على l'expérience onboarding l'expérience collaborateur dont on pourra parler dans d'autres épisodes. شكرا لك مرة أخرى خديجة أبو شندي اللي كنت موجودة معنا في كلوب دي غاش على موجات راديو إكسبريس اف ام. نشكروا طبعا كل المستمعين تاعنا ونشكروا كل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم. سيرين حتيت في الإخراج تقوى مديوني في الإخراج الرقمي كنت معكم أنا عزيز باش ترزي كوتي ميكرو ما قعد لكم باش نقول لكم إلى اللقاء.